Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, selamat datang sekali lagi ke podcast. Oh, ya ke. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz Fad? Alhamdulillah, baik. How are you? Sihat, Alhamdulillah kita dah cerita kita cakap Alhamdulillah kita dah episod ya 270,000. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah. Sekali lagi thank you so much kepada semua yang sudi support kita. I think I say this every episode sebab kita really appreciate the amount of shares people share. You know, sebab benda ni bukan saja pengajaran untuk kita semua, betul, tapi untuk everybody out there, you know. So kita like I said lah, kita bila share benda tu, kita tak tahu siapa yang akan dapat you know, macam manfaat dia. You know, insyaAllah, and that ada ganjaran kepada untuk semua orang. And thank you very much for commenting. Then like kita punya page, follow kita punya page kan. I think TikTok semua sekarang dah naik also. Thank you very much, insyaAllah. Mudah-mudahan adalah manfaat yang kita buat. Yes. I think for TikTok dia paling senang bila korang just click repost. Sebab repost tu all your followers itself boleh nampak. Then they also can learn something out of it lah. Dan podcast hari ni, episod hari ni dibahas oleh Khalifah Realtors. Khalifah Realtors. Aku kira naik Yes. Aku sekarang semua ke atas je. So sampai kalau nak jual beli rumah ke, nak sewa rumah, nak anything got to do with property, you know, you guys can follow Khalifah Realtors kat Instagram dorang. Korang boleh lah, TikTok pun ada, atau you can just actually, bila korang klik Khalifah tu, korang can actually go to their own personal IG also, sebab dorang ada create their own content to cover certain things. Macam tadi aku baru nampak dia ada siapa I think Kai covered pasal what kind of agent korang should look for. So they explain ada 3 kriteria yang kau should see lah. Macam kau punya compatibility, kau punya kau selesa dengan dia, yang akan selalu respon kat korang, which Khalifah memang akan selalu respon kat korang. So kalau korang nak tahu anything, nak tanya ke, it's just a general inquiry tu, boleh saja telefon dorang di 8892 5882. Di mana? Apa nama dia? 8892 5882. Pandai pun. Dia dah memorize number. Tapi dia tadi baru tulis. Okay. Episode hari ni is quite special and it's quite something personal dekat aku lah. Sebab ini ada kena-mena dengan subuh di masjid. Subuh. So aku Alhamdulillah lah, so far since the start of 2024 tu berbunyi. Lagu apa tu? Raihan bro. Tak tahu. Subuh. Is it? Nanti aku boleh dengar. Dengarlah banyak-banyak. Aku since start of 2024 tu, actually aku saw about yang Alif Sata buat tu, tapi last year yang dia buat, tapi aku didn't know that on the 1st of January 2024 is gonna do that gang subuh macam Jumaat punya big event. Tapi at the same time also aku started sebab when I wanted to do last year I wanted to do, sebab rasanya diri every day I always tak tidur sampai subuh tu, pasal tak nak terlepas. And then kalau tak tidur, kenapa aku tak pergi subuh masjid kan? So I had that mindset. So macam of course lah, kita manusia yang kita macam procrastinate, nak pergi tak nak pergi, sampai ke January 1st tu, I told myself, what am I doing? Kan? I should just go lah. So that day I went, and Alhamdulillah it was good. And then a few days later tu, I saw this guy. So inilah kita bawa dia kat sini. Kita introduce lah kepada adik kita ni, Firas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So kita Firas nama dia. Firas maksud apa? Allah tanya. Nama Firas. Kau tahu tak maksud Firas? Tak tahu. Tak tahu, nanti kita Google. So Firas is dia punya story inspire aku lah, sebab the first day I saw him tu, and then macam like he talk to me and everything, and then aku macam tengok berapa lama budak ni boleh pergi kan. Lepas tu budak tu, pasal adik ni selalu tau, like non-stop. So I ask him lah macam, kau tak sekolah ke apa? And then he one day tu kita sat down and kita talk, and then he shared with me the whole story. So Firas, what made you start actually bila nak solat subuh tu kat masjid? Actually the story sama macam kau juga. Like, aku selalu macam kita kawan-kawan aku lepak, main game, tak ingat macam aku subuh ke apa. So macam kakak aku pun kata macam kan ada trend yang Alif Sata tu kan. So kakak aku kata, kalau korang kan selalu macam lepak kan. So apa kata kalau kau dengan kawan-kawan kau pergi solat subuh ramai-ramai. Habis dia cabar aku,
So I'm the type of person macam kalau orang cabar aku macam Yep. kau sure nak Yang cabar blood, yang blood. Pantang macam like nak cabar aku okay Angah confirm So aku panggil kat kau Angah. So Angah confirm So okay, tengok kalau kau pergi ke tak, bangun ke tak. So aku time tu pun aku tengah lepak dengan kawan-kawan aku kat luar rumah aku, tengah main game semua. So aku pun cakap dengan dorang, korang nak tak kakak aku cabar aku, kita pergi subuh. Macam pergi subuh. Sebab dorang macam was-was gitu lah. Yep. So, tak apa lah, kita pergi ramai-ramai. Kan best jalan. Habis dorang kata, berapa lama tu korang jalan? Kalau jalan tu nak kas sekejam lah. 1 jam lah kira kan pasal lagi daripada, pun hari tu hujan juga. Yes, the period that they were doing hujan lebat tu. So on the first day nak buat tu hujan. Kita banyak buat bila kita nak jalan tu banyak benda kita nampak. Katak ada, anjing pun ada. Kita lari-lari lah di masjid. Wow. So best jugalah. So back to the story, bila aku cakap dengan kawan aku, jom pergi subuh, kita pergi sama-sama. Diorang pun kata macam, Abi nak naik apa? Kita kereta pun tak ada, bas pun tak ada, motor pun tak ada. Because that is about 4:30 am gitu kan? Saya. So aku just cakap, tak apa, kita jalan. Ada semua macam penat lah. Macam, tak apalah, next time lah. So aku pun cakap, alah, pergi je lah. So kita pun pergi, kita jalan. And lepas kita dah pergi subuh, that first day tu, then kita rasa macam nak pergi lagi. Yep. Kita rasa macam best tau kan? Silaturahim yang kita buat tu. Correct. Kita pergi masjid towards kebaikan lah. Sebab korang biasa lepak macam tak buat benda, just berbual-bual je sampai ke pagi kan. And then this is something different lah. So apa experience kau bila kau subuh kat masjid tu? Before ni kau solat tak solat? Solat. Tapi aku soalan terus straight. Aku solat tu macam boleh kata kalau solat subuh kan, aku main. Right. So, kalau aku bangun pun nanti mata aku macam gitu-gitu. Dan solat pun aku walam kalau khusyuk ke tak. Tapi bila nak pergi solat subuh dekat masjid tu, rasa energize lah. Macam Yes. lagi-lagi pergi dengan kawan, kita rasa macam very macam best lah. Best. Kita pergi, habis tu kita kejut sesama, tunggu sesama. Habis tu kita pergi. Yep. Kita rasa macam nak pergi lagi. Yep. Sebab I think I think I don't know, the different mosque of course dia vibe dia different. Sebab kenapa aku suka personally dekat Ahmad Ibrahim tu, sebab okay lah, pasal dia aircon. Okay. So kira main peranan lah aircon. Okay, Das main peranan. Okay. Dia imam dia pun best. Dia punya visual dia actually is nice dengan kapet Nabawi. Oh, So aku dia hit aku punya personal tralala sikit. Sebab bila solat tu tengok sejadah kapet dia tu warna hijau, atau ingat Raudah, ingat Masjid Nabawi, and then sejuk. That's why aku wanted to, actually before this I tried to go macam Yusof Ishak ke apa, tapi it's different feel. Yusof Ishak akan lebih ramai sebab across the road orang boleh sampai. Ahmad Ibrahim is jauh. That's why bila I saw like kids his age untuk sampai ke Masjid Ahmad Ibrahim, it's really macam surprising lah. Sebab benda ni tak biasa. And then for him, how old are you? 18 years old. 18 years old dah subuh kat masjid. Aku honestly back then I had this idea macam aku nak solat dekat masjid subuh, time subuh tu kan, is bila aku dah tua. Because macam nanti dah tua dia concept. Yes, konsep dia macam tu. Sebab macam nanti aku dah retire, aku have more time, aku boleh bangun pergi yang kain. Yes. Bawa Lamborghini dah. Macam honest that was honestly aku pacik modern lah gitu. Aku had this friend yang aku had the talk with during Qiyamulai. Atau insyaAllah satu hari bila kita dah retire, kita dah bawa Lamborghini, kita every fardu kita pergi dengan kain. Dengan slipper dengan kain, tapi kita keluar ambil Lamborghini, that kind of. Tapi Alhamdulillah yang solat masjid tu dah sampai, Lamborghini belum sampai. InsyaAllah Lamborghini sampai. Tapi tak apalah, Alhamdulillah rezeki tu tempat lain kan. Okay lah, lambat gini. Aku dah cakap korang joke dia. Tengok korang semua cakap aku lame. Masalah kita punya pangkat dah pacik-pacik lah. Jadi kita punya joke pun dah start pacik-pacik. Joke pacik-pacik. Okay, kita bentar balik. Firas. When did you start to nak solat actually? Macam your family memang dah tekankan macam semua anak beranak, semua anak-anaknya kena solat very strict, ataupun macam suka-suka lah gitu. Boleh kata strict juga, tapi macam for my sister semua, dorang like they really follow. But for me,
order lah nakal sikit. So macam kadang-kadang solat tu lalai gitu. Macam dulu my arwah mak dia akan force me to, macam not force lah, she will just nag at me sebab selalu lambat-lambatkan solat. Bila dah azan macam okay lah 5 minit lah, okay lah tengok TV lah, okay lah 5 minit lah. Last tak solat. Kalau tak solat pun kadang macam macam solat kerana terpaksa. Macam okay lah aku solat je lah. Habis tu nanti macam solat macam boleh kata flash lah. Ada macam Allah Akbar. Macam gitu. Dia kena time-time lagi bila tarawih. Tarawih dengan like my friends also. Kita kalau tarawih kita macam ada kita solat cepat-cepat sebab nak pergi main bola. So kita kat bawah blok main bola, lepak-lepak. Habis balik lambat. Habis tu mak kata macam kau berapa solat berapa rakaat? 8, 9, 10. Tapi solat macam 4, 6 gitu je. Orang biasa solat 8, engkau solat 4. Solat 4 je 2 kali je. Kau solat. Biasa tarawih cup start selepas 8 rakaat. So budak-budak Gen Z korang take note siapa yang ada anak ni, budak-budak Gen Z ni dah jadi 4 rakaat je. Sebab kita memang zaman kita ada tarawih cup. Tarawih cup. Tapi tarawih cup biasa selepas 8. Kalau kita punya jahil kira taklah serabak sangat lah. Kira after that 8 lah kan. Still okay lagi. Kira okay lagi. Korang ni dah dah bagus. Dia next generation 2 je. Dah lama cakap je tapi kita tak pergi. Tapi dulu bila zaman aku bila kita ada tarawih cup, kadang-kadang kita tak pergi langsung lah kan. There will be this pakcik. Dulu aku solat kat Masjid Al-Hira. This pakcik will go around all the different blocks around the area just to tangkap kita. Korang sepatutnya pergi tarawih, tak pergi. Nanti dia marah kita, dia paksa kita pergi tarawih. And then kita semua had to stop the game. To that level. Tapi memang aku mangkuk lah. Kita nanti pergi tempat lain juga, kita main bola juga. But yes, dia akan really go to different apa nama dia, hall kan. Kita main bola kat hall kan. And dia akan halau kita untuk, tapi kalau dia halau kita, habis dia tak pergi tarawih apa? Kan? Kira dia memberikan manfaat kepada orang lain, biar orang lain yang dapat solat pergi lah. Terus dia nyembah. Kan dia istilah macam ini kan. Dia kalau orang tu yang suruh kita melakukan suatu kebaikan, maka orang tu akan dapat kebaikan yang sama yang kita lakukan. Oh ya ke? Kan gitu. Dia punya fikiran macam gitu. So kalau korang suruh orang solat, aku tak ini dah salah. Jangan salah. Okay. Firas tadi. Sorry. Just asking. So yang bila yang time tadi yang you bilang yang macam anda kena paksa solat ke apa ni semua. Do you go through the phase yang kadang-kadang mak bilang suruh solat ke apa? Then you akan ambil wuduk apa semua, dan masuk dalam bilik, tutup pintu ke apa. Dan bila mak tu buka pintu, tengah sujud. Tu saya tak sujud ataupun tengah tahiyat akhir. Ada? Aku tak ada. Tak pernah buat. Akunya ikut ikut flash. Macam kira kan aku buat semua benda. Cuma tak baca. Macam gitu lah. Tak baca. So bukan macam just duduk tahiyat akhir ke, ataupun tengah sujud ke, tengah duduk ke apa, sekali mak masuk baru bangun gitu. Macam actually tengah solat lah tu. Tak, aku punya macam Allahu Akbar. Tiba-tiba macam bismillahirrahmanirrahim kata yang video yang aku take kau tu. Amin. Macam gitu. Kau dia? Kau macam mana? Saya tak boleh begitu sebab kakak kan, saya ada 3 kakak. So kakak saya semua tidur bilik. So saya seorang yang kat luar. So kalau saya nak solat, selalu kat living room. Tak boleh tipu. So saya tak boleh tipu. So saya buat macam Abang Jufri lah. Saya buat flash je. Kalau kena tangkap nanti gitulah, dia kena bantai ke, kena marah ke. Tapi dulu macam like kenapa kena gini, macam kenapa kena nak paksa-paksa solat. Orang nak solat lah. Antara orang dulu saya akan rasa macam gitu, macam tak payah paksa. Saya nak solat lah. Saya tak nak solat, then tak payah solat lah. Right. Saya selalu rasa, saya selalu macam question kenapa. So maybe bila saya during the young age, saya like question a lot and macam curious about everything. So I do question sometimes, but I don't ask. So for me, if I ask, I may seem like, maybe to me it's like a munafik, something like that. Right. So I don't really ask. So I just keep it to myself. Tapi dalam hati tu ada tertanya macam ada lah, kenapa aku nak kena solat? Kenapa kenapa Allah duga aku macam gini? All these kind of things lah. I think because when I was younger, aku had that also. Macam I think it's because bila kita muda tu is a curious mind.
So bila curious mind tu, kau will question everything lah. Kenapa Allah nak duga aku? Kenapa aku nak kena solat? Habis bila aku solat, kenapa lagi dia duga aku lagi banyak? There's a lot of times aku actually face that when I was in like secondary school kan. Actually I want to ask you juga satu story ni, because this is what you told me lah, sebab regarding your mum. Sebab so because you only solat, you really betul-betul solat after your mum pass away, is it? So you want to share with us actually the story of how macam your mum pass on and then macam it rapatkan your adik-beradik. You told me something like that. You want to share with that? Like I said before, saya tak macam selalu solat macam solat pun main-main juga. So during 2021 saya umur 15 tahun. Bulan puasa, the last day of Ramadan. So the next day is raya lah. Saya gaduh dengan mak saya. It was a big fight. And saya ikut ego. So I'm a type of macam egoistic person. Saya kalau orang gaduh dengan saya atau saya rasa saya betul lah, saya tak akan minta maaf dengan orang tu. Tapi during that night, saya rasa macam nak minta maaf dengan mak saya. Saya rasa macam like nak pergi minta maaf lah. Tapi tiba-tiba macam rasa tiba-tiba tau. So saya pun pergi keluar. Habis saya cakap dengan mak saya macam, Ibu, Firas minta maaf. Firas janji tak buat lagi. And this hit me hard. Until now I can remember. She said, tak apa, Ibu tiap malam Ibu akan minta maafkan. Ibu maafkan semua anak-anak Ibu. And she said that kalau Ibu meninggal satu hari nanti, Ibu nak Firas angkatkan jenazah Ibu dengan mandikan jenazah Ibu. That night habis tu aku macam like asal dia cakap gitu. Asal macam why so random lah. Asal random. And that night aku tak boleh tidur. Macam tidur lah tapi macam lambat. So aku pun bangun subuh. And bila aku bangun subuh tu, mak aku pun solat tahajud. Solat tahajud. Dan lepas dia baca Al-Quran, dan terus I think she had a heart attack, dan dia terus meninggal. Itu masih bulan puasa lah. Bulan puasa. So bila saya tengah saya dengan with my family tengah rush pergi hospital, saya masih tengah puasa. So baru nak start puasa. I see. Saya pun at that point also I question myself like, kenapa Allah nak ambil mak saya? I mean I'm still 15. Yep. And I still need her, you know. Yeah, I still need her. Like she still need to see my journey growing up. And I want to show her like I can be a successful person. Like I want to be someone better at least. And but kenapa Allah nak ambil nyawa my mother so fast, right? I mean I'm only 15. Yep. So I question a lot. So macam rasa marah ada, rasa macam sedih ada, tapi nak rasa itu semua macam dah terlalu lambat. Yep. Allah lagi sayangkan mak saya dari saya. So saya tak boleh buat apa-apa. So tapi lepas tu how did it change in your family bila ibu dah tak ada tu? Saya dengan my siblings kita tak rapat sangat. Macam my sister rapat. Tapi I'm not close to them because like dorang kan like the sisters and I'm only like the only brother in dalam rumah tu. So saya tak tahu macam mana nak share atau berbual dengan dorang. So lepas mak saya dah meninggal tu, I became closer to them because kakak saya adalah macam mak saya. They like my mom and they like everything to me technically. Saya kalau nak rant ke apa, I will tell my sister. Kalau saya sedih, I will tell them. Kalau macam taking my result or taking my exam, dorang akan doakan saya. So they really make a big impact in me lah. And the reason I change also not only because of my mom, but the support I have from my siblings. Like they play a big part in my life. Alhamdulillah. So that's why not because of my siblings I don't think like I can be where I am right now. Because I'm not trying to compare me and like the kids outside. But Alhamdulillah, I like because of my siblings I walking to the right path. Alhamdulillah. So tadi cakap pasal yang tadi your mum, yang boleh dikatakan lah kata-kata terakhir tu adalah dia nak you kalau boleh mandikan jenazah, kemudian usung jenazah dia. Did you do that? Alhamdulillah I did. Wow, amazing. And I'm so proud that I really dapat minta maaf sebelum my mom. I think that is the most important part lah. Sebab I think a lot of people out there akan jealous with whatever you got. Sebab you know, one thing is ibu meninggal dalam
dalam tu dengan air wuduk, dengan baru baca Al-Quran. Habis dalam bulan Ramadan. Betul. You know, and then just nice also you dapat baru saja minta maaf dengan ibu. You know, and ibu also say that she forgive you and all her children. You know, that on the last night also. On the last night. This is this is amazing lah. Masya-Allah. It's really it's amazing. Yep. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi katakan apa? Ridallah fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Maksudnya apa? Keredaan Allah itu terletak pada keredaan ibu bapa. Dan kemurkaan, kemarahannya Allah Subhanahu Wa Taala itu terletak pada kemurkaan ataupun kemarahannya ibu bapa. So maknanya bila ibu bapa tu redha dengan kita, maksudnya ibu bapa kita happy dengan kita. So there's nothing that can stop you daripada Allah Subhanahu Wa Taala bangga dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan kita disebabkan oleh mak bapak. Sebab itu dia cakap pun mak bapak ni adalah ibu, khususnya adalah syurga kita. So selagi mana kita ada ibu kita, maka cherish them a lot. Dan macam tadi, you won't know pun tiba-tiba. Padahal your mom sebelumnya okay, tak ada masalah pun kan. Yeah, but orang like ask my family and my dad like sakit ke apa ke, then saya kata taklah, sihat je. And then they like tak percaya gitu. Because my friend my mom macam kenal ramai orang, and a lot of people like know her because like dia selalu dekat kedai kopi berbual orang kebaikan ke. Bila diorang tahu yang my mom dah tak ada, diorang in like disbelief. Diorang macam like, bukan ke semalam baru nampak like mak saya okay je kan? Okay je, senyum-senyum, happy-happy. Betul. Then the next day meninggal. That's the thing. It's about maut ni ataupun kematian ni memang tak akan orang boleh predict pun. Yang whether muda ke tua ke, sehat ke, sakit ke apa, siapa sahaja boleh meninggal. Sebab itu it's always best tu sebelum tidur, kalau boleh ada time ke apa, call dulu mak, call dulu bapa, minta maaf dengan diorang. At least ada that kata redha tu daripada mak bapak, insyaAllah syurga for you. Is there anything that you regret? That until now yang you macam, I should have said this, I should have do this. But this is a reminder to anyone my age to always respect your mak bapak and don't be rude to them. It's not worth it. Try to spend as much time as them with them before dorang tak ada lagi. Sebab kalau kita nak regret pun dah terlalu lambat. And I regret because like I didn't spend time with her a lot. I always spend time with my friend. I think kawan ni just like it's everything. Keluar kawan everyday, lepak, pergi main bola, macam gini-gini. And I don't listen to my mom because I think it's like what she know about me. Like saya lelaki, saya nak main bola, saya main bola lah. Saya nak solat, saya solat. And that's the thing I regret. If I listen to her like early, like maybe I'll make her proud like then. Because to me macam I really wanted to make her proud. But I think even as of now pun, walaupun your mom dah tak ada tu, your mom is proud of you. You know, for sure. Sebab I think this one I want to just double check with you lah. Sebab bila kita dah meninggal tu, benda yang kita bawa tu amalan kita. Second yang boleh selamatkan kita adalah doa daripada anak. Betul kan? So doa anak tu is one of the most important lah. Apa tak macam amazed lah. Masya-Allah bagus. Kan jangan break aku je. You feel sekarang. Boleh. So doa anak kepada ibu tu is one of the most strongest things that will help her lah dalam akhirat tu. So you must know that setiap doa, and I'm sure she's very proud of you, setiap doa, every solat fardu, any solat yang you do, any doakan tu kepada Allah untuk selamatkan dia daripada azab kubur ke, lindungi daripada api neraka, masukkan dia ke Jannatul Firdaus, terima segala amal ibadah dia, everything, all of that, and it's really the things yang akan help her. So really is your story is really inspiring. Sebab aku, kenapa the reason why aku out of all people aku bawa Firas ni, sebab even that morning itself lah, aku macam story kau ni sentuh, dia sampai kat sini tau. And aku had that talk with him like pukul apa, sampai pukul 6.30 kan, pukul 7. So I think back story for everybody yang tak tahu kat luar sana, Firas pergi ke subuh. Okay, sekarang dia sekolah. So dia sekolah kat ITE Simei. So kalau jumpa ITE Simei, cakap dia Assalamualaikum brother. Firas, So dia daripada rumah tu, dia kena keluar dalam pukul 5 pagi lah, or even before that
before that 4:40 keluar pagi, pergi ke masjid, jalan kaki. Okay, lepas tu daripada masjid naik bas balik ke daerah rumah dia, baru naik bas pergi ke sekolah. Sekolah start tukar bas lagi. Sekolah start pukul 8, dia keluar rumah 4:40 AM untuk pergi subuh di masjid. So kalau adik ni 18 tahun boleh bikin and sacrifice his sleep just to have subuh, apa alasan kita? Ni pesanan ringkas kata-kata mutiara daripada Jufri Alwi. Masya-Allah. Very good. Okay, kita dah sampai. And you got anything else you want to add? Nothing lah. Tak ada lah. Okay. Firas, you got anything? Okay, this one is personal lah. I give you this time. You want to tell your friends ke anybody out there, tak kisah your age atau every, trust me, this whatever you say tu kan, dia boleh sampai ke even ke orang tua. Bukannya tak semestinya kita orang muda kita tak boleh kasih something orang tua akan belajar. Even for me, like I said, benda ni like even last time I want to macam subuh tu nak pergi tu kan, macam nanti aku tak cukup tidur ni semua. But then you see, even your story, this inspired me. So maybe you want to tell anybody out there, your whatever you learn tu, atau what you want to share lah to your friends ke. Ada. For me, saya rasa dekat sikit. To everyone, saya rasa macam whatever you do, kalau ada niat tu, just pergi. Kalau rasa penat ke, rasa apa ke, kalau niat tu dah ada, we fight the urge and just pergi je. Kalau saya pun kadang-kadang rasa macam malas, and I just fight the urge. Macam tak apalah, kalau saya tak pergi rasa regret pula. So to everyone who think macam nak pergi, ada macam urge tu pergi atau niat nak pergi, just go. Like don't stop. Pergi ambil wuduk, pergi mandi and siap, pergi je. Because when dah habis tu, dah buat tu, kan rasa bangga diri sendiri. Kalau tak banggakan orang pun, is rasa macam wow, aku pergi subuh kat masjid. Like, Alhamdulillah aku pergi. So you feel proud. Macam kalau orang tak proud of you pun, at least you make it yourself. So untuk saya, kalau everyone ada doubt tu, don't. Just pergi je. I think aku nak top up sikit apa yang dia cakap tu, sebab I got this before from someone kan. I forgot lah someone ke, tak tahu, ada benda you say or someone lah, tak lupa lah. Kalau rasa diri tu macam aku nak pergi sembahyang subuh kat masjid tu, tapi nanti aku takut aku ngantuk lah. Kita punya body restore energy ni datang daripada Allah. So kita jangan doubt. Kita jangan cakap nanti aku tak cukup tidur. Sebab memang banyak kali aku tak cukup tidur pun, aku pergi subuh tapi aku niat Allah akan kasih aku restore energy aku kan. Aku okay, tak ada masalah. So kalau nak pergi tu pergi saja. Yang kasih kita tenaga tu pagi tu dengan kita tidur tu bukan tidur. It's Allah yang kasih kita. So kita alhamdulillah. Betul. True. I mean the first thing is nak start tu yang berat kadang-kadang. Yes. But itu ibarat pepatah katakan, when you ride a bicycle, the first push is the hardest push, but when it's moving, then maybe that's your last push. Tak ada. I mean, maybe it's easy to cycle. Something like that. Okay, I understand. I mean you understand lah kan. Kira dia punya first push tu, yang naik basikal tu yang susah. Tapi once you dah jalan tu, dah senang nak balance, dah jalan gitu. Okay, if you kalau kepada siapa nak belajar how to cycle, boleh saja cari. Okay. I think that's all about for today's episode. Thank you so much pada semua yang telah mendengar, siapa yang menonton kita kat YouTube. Thank you so much. Like and share podcast kita. Sekali lagi, kalau sesiapa yang ingin membeli jual rumah atau anything yang tentang kena dengan rumah ni, okay, beli HDB ke, beli landed ke, I think beli kat Johor pun diorang boleh tolong, kedai sewa ke, apa-apa, boleh saja hubungi Khalifah Realtors dekat 8892 5882. Atau boleh cari diorang kat Instagram. Okay, Khalifah KHALIFA Realtors. Okay, thank you so much Firas. Thank you so much for luahkan masa dan share your story. InsyaAllah, like I said, this small dakwah ni can spread to everybody. InsyaAllah lah akan dapat ganjarannya. Okay, InsyaAllah. Jadi kita akan jumpa pada episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.